نعوذ بالله السميع العليم من شر اللعين المرجوم. بسم الله الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الحمد لله الحليم الصبور الرزاق الوهاب الذي لا تمثله الظنون ولا يلحقه ريب المنون. نعوذ بالله السميع العليم من شر اللعين المرجوم. بسم الله الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الحمد لله الحليم الصبور الرزاق الوهاب الذي لا تمثله الظنون ولا يلحقه ريب المنون. وتامت في كيفية عظمته العارفون وتهير في أغلية المتفكرون. لا يقول أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا أين يكون. نحمده ونشكره ونستعينه نؤمن به ولا نكفره أبدا وأعاد من يكفره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا ووسيلتنا محمدا مكي الهاشمي القريشي. ونصلي ونسلم على خير خلق الله الذي لا نبي بعده في الخلق وعلى آله الأنصار والصالح الأخيار ومن والله إلى يوم الحق. أستهل ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أوصيكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الإسلام تحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبري إسلام أولي أدو تانغنين كوفة ماري لسيسة ومن السيسان في قال السيد من علم الشيطان والجوية قدر للسورة على الموكرة قادواني الدنيا الآخرة سورة على الموكرة وتمنين كوفة أن ينسم ده بالبل لا نالم من تفوي تكفوي ونالم من تفوي تكفوي لا ونالم من تفوي تكفوي لا الرحمن الرحيم. علي بامن يوم كين كل ما فعله الجليل فهو جميل. علي بن صنع قالنا الله كفو يوم كان ينا كان يوم حقيقي سبلا لقوا برجع كتبالا كوي واجب كان يوم حقيقي رحمن ملك سهولا نجى سوالي برجع فولا وكو أم بسين سين فاضي كون كرون مكو كان يوم حقيقي ولا كوسا أن كان ينا سبلا جوني ينا كذي كذو نيجو ينا را waati mburuni kono kibli sabi tege tanai tege bine abi kono ila waziri kajan mala kalena alu kiso ma ala mukira wala wuli wala ma kliji me ma ko na kalena alu ma ala mukira amara allah ta'ala wa ta'ala an sekula jonte ba mu mena ni makenu madanna anu dan fenu kan anu de se ba to lan ko nenu kan ada ma jin gudi ma lo ki te koy ni yena kay mene ke tege yere la ni karo mbiri ko ni billahi ni mi rowa kimne ibalo ko ja jonde foye wali malawla ni timiri ido man lantri famena dedi kala sira ko mina ko boybul e famate ko bali ibalo ko ja ni ala de foye ti foye wa tara babla bete makata sote majini wa sipuna tema mosima te kado ali kabru tente ibalo ko ja ko ida foye ni ala ka bera ma ala kalila kanina alji allah taala sawma kama wa tanalla ala mukira antri yani ko fa ala kilinyama atamunu ko fa amulo ante kola
onye lalam mansa mena ala ko ketal do kitima no de ita yutu للآخرة كنت نالا سنا كارج لدنيا ويا كوني كوني ولا نقول يا رب مكرا أنت ريالين كفى على كلنا ما مسكوا منه فصلي أحمد البشير والنذير كا أنا أنت ريالين كفى ولا كلا يجيك نمنا سجين يوني بدو رمانو منفى كيف يونا بقوله فرمونا فيه بقوله مسو تمانو كم كوني جاني كبرو بيت ما كايلا دعكلي جمالا جويا ما كوتشي على بيمبا لون كوتشي لو جسرالا كونفينو كجسارا توراة للإنجيل ترسلين ترسلين قلنا ويكافجا من كريم عليه الله تعالى كاتب الله تعالى لو أنا كوكرو كان أقول لك ما كنت من وياني على موكرا على كان عندنا جويما على كان عندنا جويما أم بدو كان جمانا على ما سمارام بدو على ما جيالا بدو على ما جيالا بدو كان دوي على ما سمارام بدو على ما جيالا بدو على ما جيالا على خيرات وانا بقول أنا جمانا أنا بدو كنا كاسبتي كاروري على موري كرا الله تعالى لكان يا لتقليم ما لو كان سيدان كان يا أبو سعد الشام صار الله جل أو على بينه يا الله تعالى مولين ويراني سيدان كلهم على ما كثيرهما سيدان كلهم على ما كثيرهما ينما يقوم بنجوم على ما نيجي على سانكرام أنا سأقول على ما على يفريم على ما ربنا دايما أنا جمانا على ما سمران بلو صلي على الرسول وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وقال أيضا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله تعالى العظيم في التنزيل المحكم الله تعالى في القرآن لا نقول فيسك كتبا دمنا نقول كتبا تدوري حديثي بقوي الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام أقوى واجب من اليا إني منتون لنا أينا جنو حكلي تجينا الله تعالى سوى أينا كتير ما هو أين جنو حبيبي جينا الله تعالى سبولا سمعته ولا كنت أين تسيني ما يقوى كنجوما أكو ونينو كأكو ونين نسيبوتا أكو الله تعالى باكك على الله لا يمونفا سنين ألوك على الله لا يبادي على موكرا أكو محمد كوانيك إذا كوانيك أكو بمو يرجعنا جهنم هذا هو من باسلا عليه على جه أكو كنا جو كنا نزي أكو كنا نكو كنا كويا يمومن كو jon kunambo ato jiri foyi la fo kono ala kana ni alu ken kunambo o tekin ko ke bali ta ko sungaro mo kono lonye ara jaba koro jumala fa ne ka alu hakili jiriya sunjulu sarala ali pita ko kono ro ya tele sabula waji so nyara ko ile sungaro mo kono tile mo waji ani sungaro to de tile tam sabula kalandire la wa ira kalandira ira kala ko karo be fa ani sungaro to de milita anga allah ta'ala na jolu makiliti sunjulu mana ke amelo kele la ani ala julu saranya ni sayate sabula ni ki ba ta ma makalila na ro ka abena makalila woro me sanga te jonai wana ta kanila iba sarali tinya ku wana turila te milita ku kafate moli mon samete ya to tala wuri ye kuna dia wule ba bi ala masra kunma wo fam kun mali ni ala ma kasura ala mukira ambali sallallahu muno hakiki sabula sunjulu sarakola anga moy hakiki munakabe arajaba karo tumala famma sabula ibe joli sungaro karo kelem complet juli yoluda ka sababu ka asay masra ka ke tibulodi iko jam parano jangoro wal ma jangoro dumani na kashi ala sai basro waji o basro o shama yara anu makabara la kumtira ke ni wulu makadina ila kadne ya daima o me ayatan ka neglize karo wata mbasara karo me loje ni bedo do arondo o tumuro kuda do wace ayina ma kai to kuma blala kuda ba to ro kai ni tere kuda o kan ko do ko ma o ay dai ila lajina o saya do yimna boju sayda ora e ko ka kibra ni mo ka tin ni mo yakko ibo se ala baraka soro ya di baba ra to te ko jamana ma ko ala man siraw Quran ka moy hakili jigala ibe mo lu kala me wala kili ibe do yekili sala ibe do yekili sala annam sulu kili tamaro kili kasla wundo ka be dali hala kenyama ta alu hakili jigi sabulan dine la hidi nani alu te akon illa kili ni alu te mizanu nya ko ala bena alu ni kamena ngala yo suratul a'raf da akul la tilakina ka le bena bioro ke video di kanala ka jese ro le nya jira ni adama de malaika nya na ko ni imodo ya mamolu nyana abashi ikamen ke nyana maya kono ikele ani jama siriya ni memma oro yira ke kala ko
ako ko ni kafo ale na ni na maya bido ka zio mo nyana ako ale be mun koloke ako abe mo nyinka ako abe kire be mun nyinka ya la ka men do ida kai wa ko na dunya ay wara ko wa kila din ba ko kai ka fadi lo me nyinka ay de karan kila din ke ta baldi ko ko ka do ni ke khalifa li kai ken ro ma do kila din tagni ko fi alayhi salatu wassalam kay inna dina la ti muluma ma so ka lo di men ma yala ay bule ka fo wa nango nganga fo aba ko ba ay ma ko abe mo lu fene ma do men ko wani abe wo ma jinka yala nunu ko kai ka ko wani la kai mala tira aku bulla ngira no aku panju qur'ana aya berela aku nente ko ko ni hadi so na te ni ka ko lo so na do ya ma lo ni yo mo ha foi te ko sami bara ro ni ya te billahi ala man ma masirai foi te ko ni ma te ala tubi ma dama ala na tubi ke tubi khali sonin na banawla ni man to kana ko ala la anti ala silama ora ko kai ma musangai la be ako aya la bana ako ani na ulamu ka don nuni ka kabanga don nuni ka tuma kuru fulani ni kani ko ka banga na video ni ta je fulani na ako mun kama ako goma kunna ako ka iran na kama ko aliko amma ko aliko aka ko be mele ka fla ambe ta sura be re ya be kan ka enregistrer foi ya amankila qui a dit que action de talata tena kuma sigon ma segon na la kriya jeli bi woro le tena segon kilema jeli kile action ke talara manu mansaka intena kuma segon ma ale da kan ka be enregistré una ko be mele ka fla me ya me kal non tu ma tra ulu ta kele tele kani bele ke ta Allah ala mu kera unno fe unno hakili ji wo kama neslan kama ingereti ani alu la kira telega nene alu loro mi balu na koro tete ade alu yi wala ko ta kono do ya sama tani ne so mayna kundi ka hera ni ne alu yi wala ko tara malu man sanna la ko kira jingi ne alu ma sanke argina jin ko ni ko wani ne alu la ko kira o argina ke tara bara min ko ala lo fala ni qur'ana la ni ma tiga ala ma ikan ka bana wala na ni da awanya ni sabi ko men be do se jahannama ko wa ya qur'ana la ko da ko ni ma tiga ala ma ni ma ta wala ka ko ila kayani no te ni saya ji soro argina dum baraka wole kama ni karamu yo kula yo ko kuma doro ko jonje kunan dilo ay dena hadisa tingilin doli tarabu sa hadin sala ya sabula hadisa karam doli ka karam aponu pese ikanga tete karamu e bunya ma mel tu utaro men ye premier wole ka hadisa no qur'ana aya kila la kuma tinya be aga qur'ana aya le kiyo parce que ile ko le to amulu sharia do ni ta hadisa lonina ni bekra ko fe kira yɛrɛ ka hadisa bese ɲa kelen fɛn fɛn di an muhamadu mantonu ma mumini ma a ko de k'a ɲa kumakan suma ala na kitabu ma a ko n'a k'o cɛ k'a ɲa bila buguya lana la ni min bɛnna ala la kuranna ma k'a ɲa bolo kɛw la hali n'a ka gɛlɛn an ma an y'o ta n'o kɛra an bɛ kisi ka harijinɛ sɔrɔ an bɛ kisi an bɛ tanga ka bɔ ɲɛnamaya fɔ nimisajugu ma ala m'o faamu dira ma k'an ka kɛw ni kɛ ɲuman la oro iba hadisa uta ka duwa qur'ana ma ate qur'ana so sampe ta so duguma ta so tema billahi ko kuna ndi loni kuna boloni ni ma tiga ala ma ko iba me karamo la ere daji to aka jima bwala ayu kuma men kola ka mi umaru man te do na wala da ko no te na sunjuru sara kuma soro la ko umar ko kuna ka singile yar kine ko na ma to kile ni kama lala billahi karamo ba ko kuyale nay ka karamo soro men be so pasa pasma yangira nona ni ma to ala ka tege na foro nyaro yo taro umar ti so akola umar la ni kila la umma wa umar la ni ala la umma ko min ashraf al mubashirin aku me ke min amasiga umma ngumbe de lutta ina qur'ana la san feri duma ni tema kabanka hadisa ko beli ke ka maka ka famuda ma ala mo kira uno fe bali uno kono do dia o kama kanda ya nyinu o kama anyo ni iba mo ya ala ko koni mo ne sabati la ke woni men ka be do arjina kono lawla arjina te nyala ka bokwa ibe mo do mo ba kan se idi ibolo kewla ay diga jisani je gen do ko yoro do ro ko sa watu do ko dia comment dire o do ko ko ya baraka o di ko ko ya ala ko so men tie dirali
ay jidai natul kubra kitabul jini ayati salu kara ayasabal la ayatu kara ay la talibul jini ka ko bakar sidiki saraga balora ali kira tele muntamina kira kwatu ni muntamina ka kira ko bakar sidiki sani muntamina umaru ka kira ko fatura umaru sani muntamina usmana ka kira ko fatura ali sani muntamina ali ka kira ko fatura ridwanullahi alaihim ajma'in iba go ko ta somaya tiedera bi kote yow jël la tiedi yow la tiedi pour que ta mo chama patro mu ni chama patro tay ala ki kay law jana ma ko iba mo fanga bani ala ka wala ki awata nala ni ba ki na jenni ni to ko te ro kondo iba mo fanga bani ala sola wala ma nafiri atabo misri la kujo ya pompe atoko yaro nafiri ya ta dan ko tata namara ta ta wala protector ni da jahannam ma jenni ni bolo siya na ti da ka to fa to masri ala ta ira sola anu masiga alama juma kela le ta argina anu tan kila saya ma ko juma kela ga argina don ko koro mo ra sunya de gelo ma ko ti malo lo ko su ate pi ma to ko e nya ala saya ta de sunya li bulo kala de kana pa ma ko su ibo ko kai krebe akamena wuri da ni ko ko na bi ku so apo ko kanu kela ma la kanu kelo ko kanu jalu kanu kela jaro na bi abe ko mu na ko ma la tinji te gelo ko na bi abe ko namara to ma la na ko namara lo ko namara to anta bi kala saya ma ko na ka bulo ka dimen kira nyana ba wulo kala lati abulo ka bali la anti wulo anti la banlo ibra la ba min kira mai da wulo na mo ben di lo mi ye wulo la Allah ta'ala ka mo wulo qur'ana la ko mu'mininu ay na fiya ni abana ko fere ayat ni ne sababani mo ben di lo mi ye wulo la wa wulo ti bi to awal wulo ke ma ti be wulo mo ben di lo mi ye wulo la ta fa mu da ma ala mo kira wulo ke badilu ndemu ko ay ñana an kan ko ci to ñero ko sabu da ñana ma yakke mena billahi ñana ma yakke mena andi be ko dima tabi ko ma bi soro karo te na ni ko ikra mo ci am ala ma ala ya pare ko ala ma soro ko ma ala ma no yaran ci ci ani do ikra ya soro ko ci ala ma ala ya para be mo no ma jere hakli kan da to ñero la an ka ta lo lo ko ci sa de wa sa lo de wa san ke mele wa Allahu a'lam ala le kaliko bawan ta wati no an do ke ni ala la jonyama kan ala jona ni kan ala mariyama kan mari dan kan ko ide batoda akummi an be so man ke kubela ala man kirabi aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin man amila salihan falinafsihi ومن أساء فعليه وما ربك بجلاب للعبيد ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين هو مولانا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله الأخيار ومن والله إلى يوم الآخر وتكليف وكبرهم أن ينجد سنجد من نفاسه الله تعالى كما قال أقول القرآن بعد الإسلام والبسملة قال الله سبحانه وتعالى ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى ako waya tikena sababu ni kamelu tasungaro dondo label bulu wal ma jamoro kera sababu ni kasunjulu yele kenna ako sungaro bani ko fe ay tayar maramu te satira no malam aw malam na ila kun ka famuda ma ka sa tara ka bo bayani ala mo kera faqad sahha an aisha annaha kanat tuqda ma alayhi ما عليها من رمضان في شعبان رواه احمد ومسلم اذا رواه مسند احمد ومسلم كنا عائشه bari ni rek yakui ye farda lolu dilla ni bila sunnidu sara ala ke afatu aban bilila ikela mami ni ma sara aban bilila ifara mami ni ma sara aban bilila ikete bora mitri la ngoni sara ni adana ko la mami ka tri dilla almami ka kibaru nani bilika ibo bila di magono atodoni ala do bilila ikete do ni ko ite laki jila la badu ka asru ya kala kenya ma ka dafa no kirala ke mo perdila ibe lara ka ko iba so ne me ma ka kenya ma ima to ga dafa te bir biyar ko mo ne ere ka lo ko tabe tiga ere ro ima ta ko tiga ere ro ima ta ko kirala nabi nyo men jida ma arabulo asro san konondo akira ni be ba kala ka te do sama ti sallallahu alaihi wasallam asan konondo kasal tampale akun furuko wala la sunjulu sara ko 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 kay poli sunjulu tuñele la na aisha na sey na baka ci temso
ko atumba anneglize nyanya ma ko sungoro ma ko tumba atumba sara sungoro kuda kana loka tana corona musulo ya habili tude mbade kemamu ay habili ko ay kana sungoro kuda ka lokyo ka sundilu tele kelen dinu bay kena no tay kalo ayalo ko Allah ta'ala te atayina la dulu sara ma so me ya edayanu la yakidu wala yaqsa alaka fili ka be namra la ila wal ma adu kenjina kana ka be jina ko ma bila ate ko be ke yani kele de la bo de ko ne kale te jonto na ka famunda ma ala mo kira uno fe badi Allah ta'ala kamufani كرابة محمد كمفن عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر سيدوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع أقول كن سمر جلوك يجيدا كنا كجيدي كنا سمر سرالا كنا كجيدي جاتي بيلدا بيرو بركة كنونا نالو دي كيبا كاسر على إيدا تبو كيبا تريدون يدي دوبلا دي كارو كيبا كاسر ناو كلا كاسر سمر مارو إيدا كيبا كوجا على طورو صلى الله عليه وسلم في أنوكا وإن آخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان القادم ثم يقضي بعدهما عليه أقول بكرة قوي عليه الصلاة والسلام أقول سنجل سرات منديلا سنجل سرات منديلا كم من كلا سببودي كسنجل يليجيلا جنبرو لوال ما ويأتيني debu le dumara ka tu nyona ka tama ina se tansi so la sulu ni sarama ba debu malo jangaro masuma yekende wal hawa yasini ni mapotege ko tungaro kudalo wadi tarati ko ba ke kuda sungolo tungaro kuda baba dia maga permano ina maka bode ke bang permano ina dia kara koni ira ya mabla ka sara tansoro ki ba sarala akode ko magro dia kale ya nyasi yema ko tungaro kuda warabo anta fi jumlatil musalimin ala wati ulaka ibrahim dina yele bonno ko jumlaro ibrahim modi mo be mo kila nanu masalo ala ka ku ina ko ala kana soro ko ko ka muda ma ara mo kila ana aisha ta anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyyu naisha ta kila ko la nako mem alayhi salatu wasallam kanya na dina kalam na ko musuni mamuna sunima sabula akima do kala ko tuku aka kelo so ko al kenema uno fe horono nyoni ni kan ako ko kira ko alayhi salatu wassalam ko ni sun mo ni saraka sun jilu to ala kala ko ji ya sara muso sara sun jilu ya la ka ke ya do ko ni ke ya la sari ga sharia ni tabu ma fere sa maqasid al mafla iba sura bidda ali ba ta bawrum lan mafla nyefe kana abunda la wala iba sura o de ko na bebe ali ke ra sara de se ni na ya ko ke le muso la ko ji nalli ke ra kana sun jilu sara sharia ba ta aye muso se ga sara ko ma de ke ra se ga sara patron mi se ka para del kasara ali mo teri mi se ka kasara ile kama islam ya kun se ya kama wala kusa Allah ta'ala ya bo jola shi an wana sarji londo roka fa muda ma ala mo kira an wana sarji jina ma yakuna wal masaya ko fe ka masro jinan ka do ala la tetula ada duble ka timo عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت أقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال نواوي وهذا القول هو صحيح بدل عبد الله بن عباس يقول من بين نبوك يذكرن لا إله إلا الله يقول إني ألو نعم توجه مغير منك أم بيكا إبراهيم مغير ما قال دان الدين بالله مغير منك مولول تيابو يا لو يكوتا مغير مولول موفق كوسي باكوسي كرانجير كرامو كوسان مسو أكيا كوسان موفق لبا كوسي إلى كدرو إسرابا كدولا أيني سانتي بالله إكان كار بونا لا كان يصير بونا بيما موي كوسان نوني دي على donu manka ala nge misiri kono ya ni ala do ki ko do la ki ta ni la kana ya wa do la fari sani do kana wa do be koya ni do la do je o be ti kongo la do be si bure di do ko mala moy manka ni ala do ko sa do ni qur'ana la ani haditha la ani kisaida ani koloka kolo kena ka do ko sa do ni billahi do ko sa do so liro ira kala ko iba be mo la do mo bunya bali akita kata akanke moja ima bwala danga lako
ko ci plala la kilina la kilino mi la ko la ko tuida daga dente nya soro la ko sima ala kana ke daga de ka fa mudama ala mo kira uno fe bari ako Abdullah ibn Abadi ngo ale kremele kay la jala anyana ma udalluyi ni tawro ni kira fe na boga jima uno fe Abdullah ibn Abbas ko kero nara ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad alayhi salatu wassalam ako kero ko kirama ako ko kira ko ne nale sali ka sungiru to ala ako yara ni ta sarala ko sala da juru ba kana kila ko na tunga soro ina sani kam wala na ko do ala gitu to sara ako ko tumbo sara kira ko bayya no fadainu Allah ako an yaqwa ako yabo ako Allah ta'ala la juru aga juru ko men ko de ko namu do te juru bara ere do ila italo na ere no ni sara kaga fado ida ko ida ko la kaban ki ko to la jama'a italo na mbalo kuma ni italo na kuma buya kuma ni ko juru ga ko na la ko te juru e ifo men ala le la fa ika men kira le la e mai bakara la kuma na men yawdiya ko kira ma alayhi salatu wassalam kai le nam wote na jahannama ko ko na manya men do ko awa ai la mo ka turani bato men ke filipina ni ko na yawdiya men do na jahannama ko na jahannama do ka so te na filipina ni kan kala do la mo ala ka qur'an aya ni ko kira kai ni ga de ko na le ko kai ai ko men ne le ka ko o ima kuma men ne le ida ke jahannama di ila ku warta la jira ki do e ko do be ni le ye ji le ma be me alaw ako abadu gon ayawla akuli muhammad duna jahannama kay tebo ni men duna arjina ay tebo ala mo fi nay ako ko ye muhammad nay to kalama ako ye ko bakara ni men duna jahannama o tebo ni men duna arjina o tebo ndoni nema ya baram to ya di doni jangata ya baram to ya ule bas ando arjina tanki jahannama ma ala mo kira o temi ko fe badel uraba hakitu anya ala julu men boda bola anya lo ko boda bo fente julu ba kemen na yasara kila ko kala julu saraka bele mo wayta ala julu saraka bele mo wayta uraka famuda ma ala mukira ta famuda ma ala mukira ne ko ni ka kan ana kala ya sabu ni kala do sabu na ma ala mukira imam nawawi ko rahimahullah ko men masto dinam o ko hadisa men ko kibali ko solitaro ko ay menu ka dina senten ka ka kuluma ta nyama bo ka ko ni kite bo nono ko ay ma sey hadisan na yo tay bu ko wala la mana yele da ko asara jona ni sate ta no ya ni ala mo kira ala kana sa ka julu tona jonu ani jonu ta na ngam mari de ala ma bela den sara no yarani julu e pel na ala ma sara no yarani kile bela de ni an ibn umar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam wal qur'an يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه البيهقي وذكر بيهقي في رباط رأي عبد الله بن عمر ففتح عليه الحديثان رضي الله تعالى عنه أقول قال يالله كتراكو أي جنابو فين فلا يقول لا كرا نقول بمغسل نابو ونالي يرتا تكلي ونالي شفاعة الكبرى من كل نوجه بكلمة أني جنوما من نصر نصر نقول كوني لا كرا كرا ونوجه بكلمة كرا بمغسل نابو لا كرا جنوما بمغسل نابو كرا كنت زي بن عمر من أبرو لا كراجي بي أكيدا أبو كوكو نالي سون كو كرا بمغسل نابو لا كرا كل لا كرا كرا كالله تعالى بسون نالي مغسل نابو أبي يقتل على فاي أبا على من كذا قربا بني سنا كمان بنا إيه على فاي القرآن لا ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه ومن بني الله تعالى نقوم نحن بنا وذكر لكي أيد الله تعالى نكون كريار وليسنا كذا قربا بنا له أيها بنا لنا ما يكون عشان بلا سمبرو بليلو أما دمني كامل لا نيجي أنا بوفه أتي مثلا هورنا من يوم كسر كلنا بدوكني أما سوليو كدواني بنا ألنا كسر لي wa maso ka kibi ka jisko na ter pablo bona ka tuna kila maso ka jisma kili so ka ni wa duma dogni duma yoko na ter kono kombo na maso ka tele daga dum ko mo nyantala ko ayile sawuli kila jana wa kayate ako ita ya fali mane kama ko qur'ana kene da ko ika sunna bele no seni ale aya bele la ko bakala kuma kan ko yani ne tanya marnola kala te ya akisiri nyana ale aya no karana Allah taala je yin kama kala te ya fali mane kama ko wa no kera Allah taala de songi alama ala ya farani na alama ala ya farama uro amba hakitu tamra ko yana ta kuma uro dodo ngu sungaro ma kono tele mu wani bi ato tilita
ba kalandire ba ida ka be dafa rabbi karambe telefon men lay ba ma kala inshallah ba so ila ka be dafa udu kana tani don sa kan golli ba an ka koy nyana ya musu ngaro te nya bena do kini ba la junjulu sarala tele me ale law tele sango wal ma tele kono do ana le ka ko ka wudu na pate sungaro nya be na wudu ta do woni kele ni namal amal bil jari imam nawawi ni ko ka taw hakero imam nawawi rahimahullah ako ko innamal a'mal bil niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa ko hadisa o kele des ko me dina suruta akilim boler dewta ni ka dina mu kuma kala sabati ka kilim be kala kilim boler so hadisa o ni ka sumo ni ke tilo le sungoro te dole ba sundo ka je ala ko la je ma ilo ka nya de telikil na wal matili la ko ne kana ke kira ko sara gana to abdu kan abi hurayra tama ako la yataqaddamanna ahadukum ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm lafz lil-bukhari ni ka bukhari ma fele abi hurayra kale da hadith na kale ko kira ko kan kana sungaru nyate ali telikil sunna wal matili ko ni sunjuru de ko mena al ma ka kali bambila sunjuru la bile jinna ga sungaro tele ko ki ya tara kula kana jibu rasulullah ka fa mu da ma ara mu kira ambali nana habili tunna ko ni be ko mo jodi allah ta'ala re ka be fani ako fa zakkiru bil qur'ani man yakhafu wa'id ako mo ko ni na qur'ana kuma kana men la ni na ma konko ni kanala men la ni na ma konko ni kanala nta konko be ne ke ba faida ni ma ton tala bi toro kabru ko ma banki ni na ko juya ka banki do ja ana ma ko men la nola akuna qur'ana kuma banko wi menu la na la konko be juma na ay ma tra juma la na qur'ana kuma banko wi shawti ba fi gena ko mu bi ni ko mo men ko ay dani ko mo men ko ma ta Allah ta'ala bulo ko ay dani قرآن مكانا كوكا ويلك كماني أباقي نقول المؤمنون كل من يجون لكم ألا من الكلام من يجون أنا كونين نمنا نكان نفسر على مكرا كان كان يسمي على مكرا أنا جينا على ما نرام أتيقول على ما كرام ذيك الدوغي لنا سيفرجي نمسك الدوغي نقول ما بينا جيم كأنكودين تنارو كدوغاي أمر جينا رحمن من سافر جيم ولا كان نوكاي على نبي على مكرا قالوا تعالى لكم كان يكيرا كالا يسمي كوكو على مكرا فذيك الدوغي لاس بمسؤولية قالوا تعالى لكن نرى كل كلمة درجة نفسك كل إلى على مكرا تجد سيأخذ تورو بما على مكرا يا ربي ما تنتي على الدنيا سمسوب بيت السنة كرام ومن نقول صلى الله عليه وسلم قالوا ترى يا بيت الذين على مكرا قالوا ترى يا قوم يعمل من الحرمان البركة بالموت البركة على مكرا أنا جمعنا على مرس مرامل من كدوم من كل كان ينفر الله كعدين على مكرا من كدوم من الدين نقول كل من طمع ويعني لوني وقوم بانا ونقنا باي ما نطلب من على أجين ورجالا أنا جمعنا جمن بني كرانا تعبت على فتاة جمن بني كرانا نيك بارك الله أمر جري الله تعالى بدون بني كنا القرآن بارك الله كربان بارك الله تعالى بيكبر من ما تيما من لا كرانيا تجمعنا بلو على مكرا كبر من ما تيما من لا يستكلا فصل جمعنا مجلس مري على مكرا من لا يستكلا فصل مجلس مري على مكرا من كل لا جبرتوني كنا أنا على مكرا جبرين مو وقع دون على كلمة أمر الله تعالى بالقدر جنتا بتكلم على مكرا دنيا تجان كلمة على مكرا تجان منهم كمان كلمة على مديرم تجان كل كلام عن كلام دنيا ما يقول كذا ولا من تكرم أنا كل الله على ما يراني